Women play a vital role to understand the kids, to understand the uh, boys and girls, कि how to manage the circle of life. कि वो जो लाइफ का जो दायरा है, जिस दायरे की आज मैं आपसे स्टोरी में ज़िक्र करूँगी, वो एक घर की पढ़ी लिखी खातून और माँ ही बताती है कि बेटा ये लाइफ का सर्कल क्या है, लाइफ का दायरा क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम. मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में प्रोग्राम किया कबर की नेमतों पर. फिर एक और प्रोग्राम था कि आपको अपने प्यारों की कब्रों पर विज़िट करना चाहिए. और उस विज़िट का पर्पज़, उसमें जो एक एहसास का फैक्टर था, वो ये फैक्टर कि डेफिनेटली हम सब ने भी एक दिन हमारा जो एंड मुकाम है वो भी वहीं पर ही है, 2 गज़ की ज़मीन का. आज एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करने का पर्पस भी ये है कि हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हमारा एंड मुकाम क्या है. एक बादशाह ने किसी बात पर खुश होकर एक शख्स को ये इख्तियार दिया कि वो सूरज ग़ुरूब होने तक जितनी ज़मीन का दायरा मुकम्मल करेगा वो ज़मीन उसको दे दी जाएगी, और अगर वो दायरा मुकम्मल ना कर सका और सूरज ग़ुरूब हो गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा. ये पेशकश सुनकर वो शख्स चल पड़ा. चलते चलते ज़ोहर हो गई तो उसे ख्याल आया कि अब वापसी का चक्कर शुरू कर देना चाहिए. मगर अगेन इंसान है ना, कि उसकी हवस, उसका लालच पूरा नहीं होता. मगर उस पर लालच ने गलबा पा लिया और उस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ. सोचा कि थोड़ा सा और आगे चक्कर काट लूँ. उसके दिल में लालच आया कि नहीं, अगर मैं यहीं से वापस हो गया तो मुझे अभी बस इतना हिस्सा ही मिलेगा. उसके दिल में और लालच आ गया. फिर वापसी का ख्याल आया तो सामने एक खूबसूरत पहाड़ को देखकर उसने सोचा इसको भी अपनी जागीर में शामिल कर लेना चाहिए. अलगर्ज वापसी का सफ़र काफ़ी देर से शुरू किया. अब वापसी में यूँ महसूस होता था जैसे सूरज ने उसके साथ रेस शुरू कर दी. वो जितना तेज़ चलता, सूरज भी उतना ही जल्दी ढल रहा है. आपने जो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि बादशाह ने शर्त ये रखी थी कि सूरज गुरूब होने से पहले. असर के बाद तो सूरज ढलने की बजाय लगता था बस सूरज गायब होने को तैयार है. क्योंकि अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों के दिनों में तो असर और मगरिब का टाइम का पता भी नहीं चलता है. जैसे ही असर होती है साथ ही मगरिब भी हो जाती है. इस शख्स ने दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि इसे सब कुछ हाथ से जाता हुआ देख रहा था. अब वो अपनी लालच को कोस रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी. दौड़ते दौड़ते उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था. क्योंकि जाहिर बात है उसके दिमाग में ये था कि बादशाह ने कहा था कि अगर तुम मगरिब से पहले नहीं आओगे और तुम्हारा सर्कल पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. दिमाग में अभी भी लालच चल रहा था, मगर वो था कि बस दौड़े जा रहा था. आखिर सूरज गुरूब हुआ तो वो शख्स ज़मीन पर गिर पड़ा. यहाँ पर हमारे लिए बहुत अहम सबक है. आखिर सूरज गुरूब हुआ तो वो शख्स ज़मीन पर गिर पड़ा और इस तरह गिरा कि उसका सर स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो उसका सर था वो स्टार्टिंग पॉइंट को छू रहा था और पाँव वापसी के दायरे को मुकम्मल कर रहा था. बट यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, जो उसकी लाश ने दायरा मुकम्मल कर दिया. जिस जगह वो गिरा था उसी जगह उसकी कब्र बनाई गई. कब्र पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था इसकी ज़रूरत बस इतनी जगह की थी जितनी जगह उसकी कब्र को मिली है. वल अस्री इन्नल इंसाना अला हुस्र, बेशक इंसान ज़रूर खसारे में है. बेशक इंसान ज़रूर खसारे में है. सूरह असर में आयत नंबर 3 से हमें ये पता चलता है. आज हमारे दायरे भी बहुत बड़े हो गए हैं. चलते चलते हमें वापसी का सोचते ही नहीं है. इससे पहले कि हम सब के भी दायरे ख़त्म हो जाए, हमारा भी एंड मुकाम आ जाए और हमें मौत अपनी आगोश में ले ले, उससे पहले हमें सोचना चाहिए. मुझे इस बात को शेयर करने से का पर्पज़ ये कि हम सबको, मेरे समेत मेरे मामा बाबा, हमेशा जब भी बात होती थी, कोई भी बात होना, कोई चीज़ की बात होना, कोई चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होना, दे वर ऑलवेज सेइंग कि बेटा दुनिया के बाद आखिरत भी है. बट हमारे यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं. हम अपने दायरे को, ये दायरा सिर्फ पैसों का, हवस का नहीं है.
یہ دائرہ ہمارے رویوں کا بھی ہے، یہ دائرہ ہمارے تکلیف پہنچانے کے رویوں کا بھی ہے کہ جب ہم کسی کے ایک بات آتی ہے جب کوئی ہم کسی پہ الزام تراشی لگاتے ہیں، ہم اپنے دائرے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ واپسی کا ہمیں راستہ ہی نظر نہیں آتا، اور جب واپسی کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ دائرہ اس بندے کے دائرے کی طرح ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم اپنے اپنے دائروں میں رہیں، ہم اپنے اپنے مقام کو سمجھیں، ہم کسی کی تکلیف، کسی کے ساتھ ناجائز اس کا حق مارنا، ناجائز کسی کو ٹیز کرنا، ناجائز کسی پہ تہمت لگانا، ہم اپنے دائرے کو سمجھیں، اپنے رویوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ماما بابا کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے، اور آئی ایم شیور، آئی ایم آلویز تھنکنگ اباؤٹ کہ جب میں نے ایک لاسٹ ویڈیو بھی اس ماما بابا پہ کی تھی، اور جب میرا لاسٹ وزٹ بھی ان کے پاس تھا، تو وہ بٹر فلائی کا وہاں پر ہنی بی کا ہونا، اٹس آل اباؤٹ انڈیکیشن کہ دے آر ویری مچ ہیپی، اور جو ہماری اصل جگہ ہے وہ اس لائف کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کریں۔ انہوں نے دنیا میں رہ کے دنیا کو بیلنس تو ضرور کیا، انہوں نے دنیا میں رہ کر دنیا کو یہ نہیں کہ صرف ایک دنیاوی چیزوں پر، دینی چیزوں کو بھی بہت بیلنس کیا، لیکن اگین انہوں نے اپنی دنیاوی چیزوں کے ساتھ دینی عمل، یہ چیز کہ آخرت کو بھی یاد رکھا۔ جب کبھی بابا سے بات ہوتی تو وہ ہمیشہ ایک ورڈ کہتے تھے، اللہ اخیر اچھی کرے۔ ماما ہمیشہ ایک بات کہتی تھیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ ایمان کی مضبوطی دے، اللہ تعالیٰ ایمان پہ قائم رکھے، اور دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے بھی وہ ایمان کی مضبوطی، وہ ایمان کی وہ انڈیکیشنز فیل ہوئی تھیں۔ تو بس اس سٹوری کو شیئر کرنے کا پرپس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو عقل سمجھ دے، ہم سب کو یہ ہمت دے کہ ہم سب اپنے اپنے دائروں میں رہیں۔ اپنے دائرے سے باہر نکل کے کسی کے دائرے میں انٹر ہونا شاید وقتی طور پر آسان لگتا ہے، لیکن بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے رحمت کا باعث بنے۔ آمین ثم آمین۔